morning mga katunob sa baybayon. Update po ta sa biyahe na gumikan atong landslide nga nahitabo sa Barangay Katob. Update sa biyahe para Ipil Zamboanga gikan diri sa Pagadian, vice versa direta sa Bagong Plitihan. So final naman gyud nga dili ta moagi diri sa Kumalarang moto nga iskala ta diri dapit sa Liquid padulong sa Bayog, padulong gawas dito sa Imelda, napoy gawas diri sa Buog. So dito ta sa Plitihan para Zamboanga karong adlaw. Ang atong biyahe para Zamboanga, ang atong Plitihan, ang pool is 690 pesos. Itubo ko siya og 50 sa pool. Dahil ang atong SP is 558. Kani ato 425. So dunay diferensya gamay. Di naman kita kaagi diri kay gideklara man gyud sa kuan mga 1 month tingali ni nga trabaho unon sa atong mga taga DPWH o sa kontraktor aning karsada. So katong mo biyahe mo ni changes timan ninyo na diri na taagi sa Liquid ikan diri sa Pagadian, moagi ka diri sa Suminalom, dayon sa Lagmanok, then crossing Maraw, gawa dito sa Dipasi, crossing Lamari, gawas dito sa Talamimi, dayon padulong sa Buog, dayon crossing Muyo padulong sa Diplahan ug Imelda. Katong para Diplahan diri mo moagi. Katong diri dapit sa kuan, diri dapit sa gustong moagi diri dito sa Imelda, napo tay bus diri. Pero mao ra gyapon ang pliti ani gikan sa Zamboanga. Gikan diri sa Pagadian padulong sa Zamboanga. 690 ra gyapon ug 558 ang atoang pool og ispi. Katong isa nga agianan mugawas diri sa Maraw, gikan diri sa Liquid, padulong gyapon sa Kahayagan, Bayog, Kimbransa, Dipure, dayon gawas diri sa crossing Sampuli, Paradise, Pilar, Minsulao, Parok, Manangil, La Victoria, San Jose, Imelda. Dili na ni moagi og Buog og Diplahan. Kini ikaduha nga agianan. So mao gyapon ang